Hello everyone, my name is Leonard and today I'm going to tackle the 7-step of moral reasoning model. When we say moral reasoning is sometimes affected by emotion which blind us from deciding and seeing what acts are needed to do what is right from wrong. So in order to decide and do what is actually right, we must do these steps in order to fairly do an act and not be biased about anything. Number 1. Gather the facts. Some moral dilemmas can be resolved just by clarifying facts of the case in question. But in more complex cases, gathering the facts is the indispensable first steps before any ethical analysis and reflection of the case. In examining a case, we want to know the available facts at hand as well as any facts presently not known but that need to be determined. We must ask not only what do we know in order to generate an intelligent ethical decision. So, diri sa number 1, sa pinakauna, mangutana daw ta sa atong kaugalingon say maayo ug di maayo na mga rason para sa mga plano na buhaton o desisyon na atong himuon. Maayo ug di maayo kay tungod ethics deals with the right and wrong of human behavior. Dapat i-consider gyud. Example, maski magpalit ko makeup o mag-cheat ko sa exam, kana sila naana siya kaakibat na moral reasoning ngano nabuhat nako na. Number 2, determining the ethical issues. The moral issues should be correctly stated in the terms of competing interest. It is this conflicting interest that practically make for a moral dilemma. The issues must be presented in a P versus Q format to reflect the interests that are colliding in a specific moral dilemma. For the instance, many ethical decisions, especially at the end of patient life, can be stated in the term of patient autonomy or someone's right to make his or her decision about medical care versus the sanctity of life, the duty to preserve life. So, human daw na to mag-atard ato ang mga rason, dapat makasayod ta asa o unsa nga mga rason ang mag-conflict sa plano na buhaton o desisyon na himuon nato. So example, sa pagdesisyon sa kinabuhi sa tao, di ba naatay rights para magpadala sa hospital o dili magpadala sa hospital versus right para sa salbahon ang kinabuhi sa tao. Mao na bitawng og kamatyonon ang mga tao unya naa sa hospital, tapos ang desisyon sa pamilya di na lang magpadayon o pa-hospital sa pasyente tungod kay basig mamatay ra. Maunang ang mga doktor maghatag og waiver na ug unsay mahitabo sa pasyente sa gawas wala nay tulubagon o responsibilidad ang mga hospital. Number 3, identifying the principles that have a bearing on that case. In any moral dilemmas, there are sure moral values or principles that are vital to the viral position being taken. It is very significant to recognize these principles and in some cases to decide whether some principles are not be weighted for more heavily than others. So, nakasayod na ta sa mga rason nga mag-conflict o desisyon na himuon o plano na buhaton sunod buhaton dapat makasayod ta o nailhan na nato unsa tong mga maayo na para sa ato at tama nga mga buhaton o bugat na mga rason para magpadayon nato ang atong mga desisyon na himuon o plano na buhatonon. Testing the alternative. These steps involve coming up with the various alternative courses of an action as a part of the creative thinking included in resolving a moral dilemma. Though there will be some alternative which you will roll out without much thought. In general, the moral alternatives that are listed, the better the chance that your list will be including some high quality ones. Also, you may come up
with some very creative alternatives that you had not considered before. Dapat na daw tay andam na mga options o lain plano para sa atua o buhaton o desisyon na atong himuon para in case dili mag-work ang una na plano na atay options o na lain natay options na lain for unexpected na sitwasyon o mga panghitabo. Mas daghan og option o lain plano mas mabuhat, mas maayo. Comparing the alternatives with the principles. This step involves eliminating alternatives according to the moral principles that have a bearing in that case. In many cases, the case will be resolved at this point, since the principles will remove all the alternative except one. The purpose of this comparison is to determine is not forthcoming, then the next steps in the model should be considered. Of the alternatives at the list may be rejected by the step of comparison. So, ug naanay nahimo na mga options, ug naa na daw tayo nahimo nga mga options o lain plano para sa desisyon na himuon o plano na buhaton. Ang sunod, kasayod na taa sa o unsa na options ang makasulbad o haom suit sa aton desisyon na himuon o plano na buhaton. Tong mga dili kaayo haom or suit sa atong desisyon o plano na buhaton ato tong tanggalon. Weighing the consequences. If the principle do not produce a clear decision, then the consideration of the consequences of the remaining available alternatives is in order. Both positive and negative consequences are not to be considered. They should be informally weighted, since some positive consequences are more beneficial than others, and some negative consequences are more detrimental than others. So, na daw tayo desisyon na klaro kaayuhan ang resulta para sa atua, pero naa sa uban dili pa klaro unsa resulta sa atong buhaton o desisyon na himuon. Atong buhaton ani dapat i-consider nato ang mga pagbalanse unsa ang mga positive or negative nga mga resulta sa desisyon na himuon o plano na buhaton, pero dapat before ta mo desisyon mas maayo pabor sa to ang mas kaayuhan para sa ato ang mga pangibabaw o resulta kaysa di maayo. Ug naasay uban desisyon na mas negatibo ang resulta kaysa sa positibo o dili maayo para sa tua, magdepende ra gihapon sa tao o choices, kay naaman tayo tawag nga individual differences, bali lahi-lahi imong batasan o panghuna-huna sa takua o sa imuha. 7. Making decision. Since deliberations not go on forever, a decision must be made some point. It must realize that one common element to moral dilemmas is that there are no easy and painless solution of them. Normally, the decision that is made is one of the possesses the less number of problems or negative consequences, not one that is devoid of them. So, sa pagbuhat og desisyon kini maoy pinaka-importante na elemento o step sa moral reasoning model. Og dapat gamay og pwede walay problema ang ma-encounter para mas pabor sa tua, og wala natay huna-hunaon pa og dili gyud malikayan na naay problema o consequences moabot andam na tatong malikayan problema o consequences moabot andam na tatungod kay sa step 4 pa lang daan nanatay lain options o plano para sa mga unexpected na mahitabo.
Nakita na nato daan ang mga posibilidad unsa mga klase na problema ang maabot o ma-encounter. Thank you.